epa ndi ndimbu wa Kinyagonde ambao ndi palasi na wanwe wa wankuteka sambe ndimbu wankuteka wanando newa ambao ndo wanaonde pia kila mmoja ambaye kankuikala pake pakiru pake kajenga kesa kankuikala na kankuendelea na shughuli zake kama kawaida. Hao wateka maji wesa wangusakulitika oke kwao ewa wanu ndio wankuteka na epa patanyikanwa lakini wakuwangapo wanu zaidi ya 100. Sasa basi ndinaunde mmoja noyo katika kono pano. Hii ndi nyumba ambaye yatijiwa wanu pia kila mmoja aona onse ambaye ikiwa kama nuni naonde atike na kwa enye magogoyo. Ndi nye magogo awenye. Ndi barabara ya Ulombwa na karo ili kulaga fumfu kule ya Darumba yanka Darumba ipita sampa kulama komia ukinanganiza kuno. Basi wapo wanu ambao kwa nkuwa ona tu wakisiana wakuka javi lakini pia uthibitisho ambao na ushahidi wa kukuambira we kwaka uri kulitesa wikale baidi kwa naonde akufunguke au kama mkojo akufunguke kwa kulitesa mkojo kufunguka na nofwe mamaka amuti wapo na naonde tankuishi vyema bila shaka saka kwa yonse tena wala losingizi kamba ambao nowe uri ndepi sauri katika area ya mkojo na nofwe pia tankulala usingiziu ati nao na chengine zaidi ya kwamba kata nkuishi kuno sawa na kamba kada tiki nshingi no komedo kwa sababu ndi kwamba kila mmoja akiwa na kwamba kuno pano nada kuangalia mashaka wanu wankuishi kwa ubishi wao tu lakini hakuna mashaka saka kwa wonse tankuishi kama kawaida na kuno achipoki ino kumwajibu wonse basi karibu naunde karibu mkoju na pia ni wale ambao watu wile wakuka baidi karibu naunde yao kunundu kuikala kuno wanu ta uhuru nyande jandaje handaje tankunkaribisha nkulungwa andaje atipe baraka kwa antiki nayo nkulungwa bakaya no lakini tankunkaribisha noma musikire mawili matatu na nyenye Fernao hapo no na nyenye Fernao ndio basi wankulawa vyao Ulombwa wakati wankulawa Ulombwa ndio uhuru awenye wakati we mwake nendanga muno akipitanga muno sio kati we sana lakini kwanza tankunkaribisha nyanda je noma musikire mawili matatu chari kumwambirani kamba vya nasire kunkaribishani umwe kamba wamekaa kwa karibu naonde hapana tofauti kwa yonse karibu sana muwape nomwe kula Ulombwa kweli nuka kosa ipwiri sawa niria mida zinitosha zikirini kuna nyuma kwetu kuno mwanyani bure niliona kamba nirisidadi saka kwa yose nikuta pachima nsafi nikula mwenyewe kweli Mwenyezi Mungu pe nishukuru nilomba dua sana tuendelee mbele na maisha tuendelee wallahi asante karibishwa muno mwingine kabisa basi kamba vya munsikire nyenye yetu ambaye ndi nyanda je kwa kamba kutachima musafi ndi kazi wala si ulongo ijepa safi anje sakila suku ntumbwe ambaye au kwezi lela tukile okwele tukamwani tinsinga na kamula safi tinkweze santumbi ntumbule para kufiki sandifuko walupasa kwa walume lakini tinsikira usia wake kankwamba ni karibu musiwe na shaka wala musiritese wala musikubali kwambirwa kuno wali kuuka wabishi ailawile brigada kwamba kwa kamuke ewa wanu walongo bali umwe mutwale katika echi chatiri kutenda echi na chatiri kumusiani na kumwambirani kwa karibu naunde kwa sababu ndi kwamba pai wakamba ka ailawile brigada kulawa katika seguransa yetu ili kuti kaza ofwe na kuti itofwe musitisi wepo mpaka lerovi na tisoneka lakini nankunkaribisha katika novyo neye nkulungwa wetu nyenye yetu kipenzi nye Fernao ndio mimi langu ni nomi ba Fernao sawa nlawa na munu nija kuno panifikie kuno tena kuninoa sana fululu upunda sidadi na mbula kuluki pa problema wapo nisko alhamdulillah kamwani na kujenga nishukuru alhamdulillah na naunde basi asante naunde yetu ndinoi wallahi